एहलियान फुलरमान का, तमाम दोस्तों का, तमाम बरादरियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने एक शॉर्ट से नोटिस के आज अस्पताल के इफ्तिताह पे हम इकट्ठे हुए। यकीन जानिए मैं डॉक्टर ज़ाहिद इकबाल गौरी साहब का बड़ा ममनून हूँ कि आपने इस हॉस्पिटल में एमरजेंसी बनवाई। गल कि इस फुलरमान च मैं तीसरा इलेक्शन लड़िया है और दोस्तों हर दफा आने तकरीर भी करी दी लोगों गलियों च मिलीदा भी है, लोगों की फौतगियां से शादियों से भी इकट्ठ होता है और हमेशा कहते हैं कि फुलरमान की महरूमियां नहीं खत्म हो। यकीनन महरूमियां का बहुत बड़ा एक सिलसिला है, लेकिन मैं आज फुलरमान के लोगों को ये पूछना चाहता कि जेड़ा कि तुसी इस फुलरमान च आज तक जितने लोग इलेक्शन लड़े मेरे मुकाबले दो कैंडिडेट आ रहे हैं। एक हारून निशान प्राचा साहब, उन्होंने मैं तारफ इस तो करा रहा जो कि लंबा अरसे तो बाद आए, और एक डॉक्टर मुख्तार साहब। 5 साल मैं भी MNA रहा, 5 साल हारून साहब भी MNA रहे, 5 साल डॉक्टर साहब भी MNA रहे। कोई और मवाजना न करो, सिर्फ फुलरमान दिया इस शहर विच गैस जदों लगी सी ते शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने लवाई सी। इस शहर विच नादरा का दफ्तर मैं आप बनवाया और इतना खूबसूरत दफ्तर पूरे डिवीजन में नहीं होएगा जितना फुलरमान च होएगा। इस नारे तो लग के, गलियां की गैस तो लग के, नौकरियां तो लग के, खंबिया तो लग के इन्हां तिरेवां MNA का तुसी मवाजना करना कि 3 MNA रहे, 5-5 साल MNA रहे और जिहड़ा दा मवाजने केड़ा तुसां बेहतर समझिया उन्होंने वोट दे छड़े। मैं नहीं आखदा कि आज असीं तुहाडे कोल आए हां ते तुसीं मैनूं वोट दे छड़ो। दूसरा तुसीं नुमाइंदा बनाते हो, तुसी अपना वोट दे के चलते हो MPA पंजाब में, MNA मरकज इस्लामाबाद कि यार जाके साडी महंगाई की गल कर, जाके साडे बच्चों की रोजगार की गल कर, जाके साडी इस आबादी बढ़ती हुई आबादी की गल कर, जाके साडे बच्चे हेपेटाइटिस नाल साडे बुजुर्ग मार रहे हैं ओदी गल कर, जाके साडी इस शहर की, इस इलाके की महरूमियां की गल कर, जाके साडे थाणियों में रिश्वत का बाजार करन में ओदी गल कर। गल कि इत्थे बड़े बड़े कैंडिडेट आए न फुलरमान चो बिरादरियां दे नां ते वोट लैके टुर जांदे न। मेरी सिर्फ दोस्तां अगे ही गुजारिश है कि हुण जदों आउण सिर्फ खुदा दा वास्ता जे अपनी गलियां ते अपने बच्चों दी बीमारियां उन्होंने विखा छड्डिया और अल्लाह दी मेहरबानी नाल मैं जितने जोगा अगे भी तुहाडे सामने आ। मैं तुसा भावे 1700 तो हराया, मैं मुण भी नहीं नसिया और जिन्हें तुसा जिताया है उन्हों का न्योंदरा फुलरमान चुकीए उन्होंने भी खा छड्डो और अल्लाह की मेहरबानी नाल मेरा ते फुलरमान अपना घर है। उन्हें इत्थे आउणा होवे ओ किसे बंदे को डायरेक्ट आ भी नहीं सकते, पहले उन्होंने इत्थों दे चौधरी चाहिए होंदे, फिर तुसी चौधरियां दे दर ते जा पवो और मैं ते इत्थे आउण लग्या किसी बरादरी कोल या किसी घर में किसी चौधरी की लोड़ नहीं। और अल्लाह की मेहरबानी नाल जदों 10 साल 15 साल पहलों इत्थे मैं आया था ना, सियासत की सी तादे जी इत्थे 2 ग्रुप आन, फलाना ग्रुप हुण अल्लाह की मेहरबानी कर हर बंदे ही ग्रुप बन गया है और यही सियासत की कामयाबी है। और इंशाअल्लाह ताला मैं तुहाडे दोस्तां अगे फिर यही गुजारिश करसा कि 8 तारीख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का निशान तीर याद रखा जाए।
اور جدو یاد رکھو گے میرا تھوڑے تے قرض ہے قرض میں اپنی مزدوری منگنی ہے تھوڑے تو ووٹ نہیں منگنے تے میں مزدوری اس فلروان واسطے کیتی ہوئی ہے اللہ دی مہربانی نال میں پھر بھی تھوڑے کے گزارش کرساں کہ ووٹ میرٹ تے دے وے اجے اور جیڑی فساد لیگ اج کدی پہلے شہید بھٹو دا خاندان مار کے نہیں خوش ہوئی پھر ہون ورکران پھر پارٹیاں بدلوا بازو مروڑ اے ظالم لیگ ہے ظالم ذرا انہوں بھی پہچان جاؤ اور جڑے اج اس ظالم لیگ دے نال کھلوتے وہ صرف اپنا بچیاں دا مستقبل ویکھ کے فیصلہ کریا جے میں ایک اور تہاڈے کے گزارش کرساں کہ 24 تاریخ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھلوال چو آ رہے ہیں اور میں تمام دوستوں کے گزارش کرساں کہ تسا بھرپور بلوال چو شرکت کرنی ہے جلسے بڑی بڑی مہربانی اور آج جڑے روڈ آ دن نا جی کہ بلوال چ سالم تو سرگودا روڈ اے ایک تحفہ یاد رکھو اس ملنگ دا ایک تحفہ کہ سالم تو سرگودا روڈ یا نادرا دا دفتر یہ جی دو شہی میں نے نون لیگ وکھا دے وے جو مرضی ووٹ بشک سارے انہوں نے دے چھڑے دوبارہ دوستو جڑے اسمبلیاں چ نہیں بول سکتے گونگے حکمران نہیں چاہیے ہوں گے گونگے نمائندے نہیں چاہیے ہوتے میری یہی تہاڈے کے گزارش ہے کہ خدا دا واسطہ جے جنہاں دی زبان ہو دیا جڑے گونگے نا انہاں ووٹ دے ذریعے تسی زبان نہیں دے سکتے اپنی نمائندگی دا حق صحیح ادا کرواؤ اور بلوال تو سرگودا روڈ ہوئے یا نادرا دا دفتر ہوئے یا بلوال کا پاسپورٹ آفس ہوئے کہ اللہ کی مہربانی نال یہ ساڈے نام نال لکھا جائے گا کسی ہوری نام نال نہیں لکھا جائے گا اور آخر میں پاکستان کی سلامتی کے حوالے نال ایک گل کرنا چاہوں گا کہ پاکستان چ کوئی دوجا ملک بھاویں انڈیا ہوئے بھاویں ایران ہوئے بھاویں چائنا ہوئے بھاویں کوئی ہوئے اگر سارے ملک کی سلامتی تے کوئی حملہ کرے گا تو اسی اپنے ملک کی فوج نال او دی سلامتی نال ہر وقت کھلوواں گے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان ہے کہ سیاست ہے پاکستان ہے کہ اے پارٹیاں ہیں پاکستان ہے پاکستان میں خوددار قوم ہے تو میں پھر بھی آکھاں گا نیک لوگوں پاکستان کی سلامتی واسطے دعا کی کرو اور پاکستان کی افواج نال قدم نہ قدم ملا کے چلیا کرو بڑی مہربانی میں تمام کمال پورا روڈ دا رانا ساجد آدھا بار بار دس میں کی دساں ہن فنڈ بھی نون لیگ نے ڈک چھڈے میں تے کروڑ روپیہ دتا سی رانا صبر صاحب تے اسلام ساجد صاحب تے ذمہ لایا کہ نالا بنواؤ نالا بنیا روڈ بھی ادا بنیا اگوں فنڈ بھی ڈک چھڈے اور میں یہ گھڑ نال آدھا اسی فنڈ ڈکنے والے وچوں نہیں دباؤنے والے وچوں اور انشاءاللہ تعالی اگوں بھی جڑے کامران دے میں پتہ ہے نالا کچا ہے میں نے پتہ ہے کہ اپنے ڈاکٹر صاحب پانی کی زید گوری صاحب نے سے ہے اور تو میں یہی کر سکتا کہ میں تھوڑے نال دا ایک مہاجر کینڈیڈیٹ ایم پی اے دے چھڑیا تو اس کو دیتا تاکہ تہن ایک شریف آدمی ایم پی اے دیواں بڑی محنت کر کے میں گوری صاحب کو سیاست میں چاہتا یقین کرو میں کیا سیاست جو بدماشاں دا کوئی کام نہیں سیاست جو کرپٹ لوگوں دا کوئی کام نہیں سیاست ایماندار لوگوں کا کام ہے جیڑا تہاڈے ٹھیکے چ پیسے نہ کھان جیڑے تہاڈی دوائیاں چ پیسے نہ کھان جیڑے عیسائیاں دی جگہ تے بھی چودھریاں دے چھوڑ بھرتی نہ کرا چھڈن جیڑے سفید پوش صفائیاں کرن والے غریب لوگ جتھے ہونے چاہیے اوتھے کوئی بڑا گوندل یا بڑا رانا نہ بھرتی ہو جاوے یہی سیاست ہے جہاں تساں احتساب کرنا ہوتا ہے اور میری یہی گزارش ہے فلرمان والے ہو تسی بڑے خوددار لوگ ہو تسی نہ کسی تو ڈرتے ہو میں نے پتا ہے نہ تو کسی کا خوف ہے لیکن ووٹ دینے لگیا ذرا دھاندلی کر جاتے ہو ووٹ دینے لگیا دھاندلی کرتے ہو میری یہی گزارش ہے یہ وقت لگ جانے 5 سال اگے گزر گئے
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ 5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਆਖੋਗੇ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਕਿ ਵੋਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ੈਦ ਗੌਰੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਵੇ, ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਕੰਮ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਆਪਣਾ ਗੂੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਬਸ ਬਦ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਲੀਗ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋ ਬਦਲਾ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਸਾਦ ਲੀਗ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਫਸਾਦ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਰਵਾਨ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਕੌੜਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲ ਬਣ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ کہ 24 تاریخ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب بلوال آ رہے ہیں۔ میں بلوال اور انیس کو بلایا ہے کہ بلوال ضلع بنانا ہے، میں بلوال اور انیس کو بنایا ہے کہ میں اسپیشل اکنامک زون بنوایا سی بلوال، جتنے آج چائنا دیا فیکٹریاں لگیاں پہ، لوکل فیکٹریاں لگیاں پہ، میں اپنے علاقے کا 2000 بندہ اتنے بھرتی کروایا ہے، جنہیں کئی فلروان کے لوگ بھی اتنے نوکریاں کرتے ہونے۔ اور میں چاہنا کہ سارے بلوال ترقی کرے، ضلع بلوال جنہیں فلروان بھی ترقی کرے، میانی بھی کرے، بیرا بھی کرے، سالم بھی کرے، سارا علاقہ کرے۔ اور یقین کرو یہ تاں ترقی کر سکتا ہے کہ تسی اپنے ووٹ کا استعمال صحیح کرو، اور انشاءاللہ تعالی میں امید ہے کہ تسی استعمال صحیح کرو گے۔ بڑی بڑی مہربانی۔ پاکستان زندہ باد۔